एक घंटा में 1750 টাকা दी और लगा लगी अकाउंट में क्रेडिट। कोनो प्रॉब्लम नहीं है, कोनो टेंशन नहीं है। तो चलो 1 घंटा में 1750 টাকা কিরকম কামাবো आप सबके बताओ। एकटाই কথা, मोर चैनल में यदि नतून आहा फॉलो नहीं करो तो फॉलो कर लो, और यूट्यूब चैनल देखा था सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लो। तो 1 घंटा में 1750 টাকা, कोनो काम नहीं के, कोनो हेडेक नहीं के, ओनली बोर्ड के जाबो लागे अपने ही कुन। तो गाइस यहाँ जितना आईटी कंपनी है, डांगर डांगर आईटी कंपनी है, ओদের साल में एक बार जनवरी में फैमिली ভিজিট হয়। फैमिली ভিজিট মানে হয়ে গেলে फैमिली ফাংশন হয়, ঠিক আছে। তো ফ্যামিলি ফাংশন হলে কি হয়, ডাঙ্গা ডাঙ্গার হোটেল মে হয়, মানে ফ্যামিলি ফাংশন ডাঙ্গা ডাঙ্গার হোটেল মে হয়। কারো হতে মেন গার্জিয়ান না আসে, তো ওদের হতে একজন সোয়ালি বা একজন মাইকি মানুষ আসে, তখন তো ওরা সব রাত কে কেরকম যাবে, হয় না। তো यहाँ तो आईटी कंपनी में हर एक आईटी कंपनी स्कोर ड्यूटी হয়, রাতি কারণ স্কোর ডিউটি হয়। তো मैं এটাই কথা বাতাতে চাহাতে, ফাংশন এখন মানে 10-11 বাজে রাত কে খতম হয়। খতম হলে সে কি হলো, ওদেরকে স্কোর্ট লাগবে। স্কোর্ট লাগবে তো আমরা সব ওখানে যাবো, আমাদের 30 জন যাবো। তো 30 জন যাবো তো বেশি নয়, 1 घंटा के काम, 1 घंटा के काम में 1750 টাকা दी। आश्चर्य কথা, এটা তো गांव में এখন যদি বাগানে কাম করতে হয় তো 5 दिन 6 दिन में 1750 টাকা, হয় না। यहाँ सोचे तो बारू कितना खतरनाक, হয় না। তো मैं এটাই बताते चाहते रहूं, कम হয় না। तो बहुत आश्चर्य কথা।